ମତେ ନା ଦରକାର। हेलो ए रूपसी हाँ वीर किए तुमे आउ एठिकी काहे आसीथिल आउ से मूर्ख तम पछरे काहे पड़ीथिला आमे एई नई कूल को स्नान करने को आसीथिलु वीर से बदमाश कहितांते आमको देखी आम पछरे पड़ी गला। हेले किए तुमे देई पारिबो कि तुमरो परिचय? निश्चय कहबी वीर तमे जेहेतु मो जीवन रक्षा करिछ ताहेले तो मो परिचय निश्चय कहबी। ताहेले कुह नाम हेला पृषदेश नंदनी हेला ताहेले तमे पृष देशर आउ तम नाम हेला चांदिनी। तमे वीर तमे किए तम टिके जानी पारिबी मु? ताहेले मो परिचय सुनिबा को चाहूछ? हाँ वीर। ताहेले सुन मो परिचय। हाँ थरे कहबी हेला दिथर कहबिनी। हाँ वीर। परिचय कर बारे घेना कोन बन बिना परिचय कर बारे घेना सुनुछ ना परिचय कर बारे घेना कोन बन बिना परिचय कर बारे घेना परिचय कर बारे घेना कोन बन बिना परिचय कर बारे घेना चंदन गढ़र मुराज कुमार चंदन गढ़र मुराज कुमार नाम मो चंदन सीना नवन बिना नवन बिना नवन बिना परिचय कर बारे घेना परिचय कर बारे घेना नवन बिना परिचय कर बारे घेना। ना हाँ वीर। परिचय देलिल गोरी आउ देवी किस आउ देवी किस परिचय देलिल गोरी आउ देवी किस आउ देवी किस चंदन गढ़ कुमार कर गो विश्वास करुणी छलना गुण बन बिना करुणी छलना गुण बन बिना सुदासु करे रचना गुण बन बिना बन बिना बन बिना परिचय कर बारे घेना परिचय कर बारे घेना गुण बन बिना परिचय कर बारे घेना।
शुणिल तो परिचय मोर वर्तमान विलंब होची तमे तुम रास्ता रे जाओ आ मते भी मो रास्ता रे जीवा को दियो हेले जीव चंदन एते शीघ्र काहे की अरे ओ एठी रही की कोन करबी मु तबको गोटे कथा कहबी तमे मते गोटे कथा कहबो हां चंदन कोन कहू न कहबी अरे कुह मोना हां मोना हां हां मोना अरे बाबा आगो किछि अछि ना नहीं मोना तमको हां भलो पाए अरे हेलो ए कोन कहि जाउ छ तमे पुणी मते भल पाओ हां चंदन अरे बाबा ए अल्प देखारे एमिति मन दिया निया हबा उचित नुह काहे की चंदन कहीं ना आम दुई जन केते दिन साथी यही अल्प देखारे भल पाइबा मन दिया निया हबा एटा भल कथा नुह तमको चंदन प्रथम थर देखिला परे मते प्रेम हेई जाईची अरे भल पाए बोली मते करूछु प्रेम झियो होई नाही टिके लाज शरम भल पाए बोली मते करूछु प्रेम झियो होई नाही टिके लाज शरम भल पाए बोली मते करूछु प्रेम झियो होई नाही टिके लाज शरम मथा गरम तो मथा गरम गरम तो मथा गरम तुम्हें बुझुच ना नहीं कौन पाई चंदन बुझीबी मु जेते काले प्रेम परीक्षा मिलिबनी प्रेम भिक्षा जेते काले प्रेम परीक्षा मिलिबनी प्रेम भिक्षा आजिकल कली जुगे नहीं धर्म झियो होई नहीं टिके लाज शरम आजिकल कली जुगे नहीं धर्म झियो होई नहीं टिके लाज शरम मथा गरम तो मथा गरम गरम तो मथा गरम हां चंदन तुमको मु बारंबार मना करबा सत्ते तुम मो कथा बुझु न काहे की चंदन काहे की बुझीबी मु कोन देखिबारे सुंदर नाही की अरे बाबा मु से कथा केते बेले कहली तमे देखिबा को बहुत सुंदर हेले दुनिया रे अनेक पुआ अछंती तमे आउ काहा को भला पाओ मु काहे की मु काहा को पसंद करूनी चंदन मु तमको ही भलो पाए ना बाबा ना मु तुमको भल पाई पारिबी काहे की चंदन काहे की ना
ମୁଁ ଏଠିକୁ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ? କହିଲି ପରା ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି। ତମେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ଆଉ ମତେ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସତରେ କଣ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ? ରେ କହିଲି ପରା ଭଲ ପାଉନି ପାଉନି ପାଉନି। ସତରେ? ଏ ଆପା ହଁ ପରା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଏ ଆପା ହ୍ୟାଲୋ। ଆମେ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ବୀର ଲାଜ କରୁଥିବେ ମ। ହଁ ଏ ଆପା କଥା କହୁଛ? ଆମେ ଯାଇନା ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଚାଲ ସଖୀ। ଯାଉଥିଲୁ। ଏ ବୀରା ଏ ବୀରା ହେଲେ ବୀରା କଣ ହେଲା ତମେ କିଛି ଶୁଣୁନ କଣ? ଆରେ ଶୁଣୁଛି ବାବା। ହେଲେ ଆମ ବାପାକୁ ତମେ ଥରେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ ନା। କହିଲି ପରା ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି। ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଏ ବୀର କୁହ। ହାତ ମୁଁ ଯୋଡୁଛି ବିଦେଶୀ ବାବୁ, ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା। ପର କରନା ଗୋ ଆମ ଯେ ମାଗୁ। ହାତ ମୁଁ ଯୋଡୁଛି ବିଦେଶୀ ବାବୁ, ପର କରନା ଗୋ ଆମ ଯେ ମାଗୁ। କି ସୁନ୍ଦର ମଧୁରାତି ଯେମା ସାଙ୍ଗରେ ପିରାତି, କି ସୁନ୍ଦର ମଧୁରାତି ଯେମା ସାଙ୍ଗରେ ପିରାତି। ଏମିତି ସୁଜାଗ ଆଉ ମିଳିବ କାଉଁ। ଏ କୁହ। ଗୋଡ଼ ମୁଁ ଧରୁଛି ବିଦେଶୀ ବାବୁ, ପର କରନା ଗୋ ଆମ ଯେ ମାକୁ। ହେଲେ ବୀର କୁହ। ଆମ ବାପା ପାଖରେ ନା କିଛି ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଭଲ ପାଉନା ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ଛନ୍ଦ କପଟ ନାହିଁ ଯେମା ମନରେ, ଭଲ ପାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନରେ। କପଟ ନାହିଁ ଯେମା ମନରେ, ଭଲ ପାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନରେ। କି ସୁନ୍ଦର ମଧୁରାତି ଯେମା ସାଙ୍ଗରେ ପିରାତି, କି ସୁନ୍ଦର ମଧୁରାତି ଯେମା ସାଙ୍ଗରେ ପିରାତି। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ କାଉଁ। ଏ ବିଦେଶୀ ବାବୁ ଥରେ ରାଜି ଯାଉ ନା। କହିଲି ପରା ରାଜି ହେବିନି। ହାତ ମୁଁ ଯୋଡୁଛି ବିଦେଶୀ ବାବୁ, ପର କରନା ଗୋ ଆମ ଯେ ମାଗୁ। ସହଚରୀ ଗଣେ। ତମେ ବି ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନ। ମୁଁ ଏଠିକୁ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ।
ତମେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ଆଉ ମତେ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆଲେ ଅପା ହ୍ୟାଲୋ ଯେତେ ମନେଲି ବି ଏ ବିଦେଶୀ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋ। ହେଲେ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଲାଜ କରୁଥିବେ। ସେଇଟା ପରେ ସତ। ଆଲେ ଅପା ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବୁଦାମୂଲାରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଲୋ। ତମେ ଭଲ କି ହସେଇ ରସେଇକି ନା ଆସିବ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଛୁ ଲୋ ହଁ ଅପା ଲୋ ଆସୁଛୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ରହିଲ? ତମେ କଣ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ? ଆରେ କହିଲି ପରା ଭଲ ପାଉନି। ସତରେ ଭଲ ପାଉନ? ଆରେ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବାକୁ ପଡିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ଆରେ ଯାଉନ। ଯିବି ସତରେ ଯିବି। ଆରେ ଯାଅ। ସତରେ ଆରେ ଯାଅ ପରା କହିଲି। ସତରେ ଯିବି। ଯିବ ନା ନାଇଁ? ସତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବି ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲି କାହିଁକି? ଆରେ ଯାଏ ତା ପଛରେ, ନହେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ରୁହ, ଚାନ୍ଦିନୀ ରୁହ। ଚନ୍ଦନକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ରଖି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ଯାଏ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଉଚିତ। ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ସତକୁ ସତ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉନ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚେଇଲ କାହିଁକି? ତାହା ବୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହିବାର କଥା? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ବି ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଆରେ ବାବା, ଏଇନେ ପରା କହୁଥିଲ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇନେ କହୁଛ ଭଲ ପାଏନି। ହଁ, ଭଲ ପାଏନି। ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ ଚାନ୍ଦିନୀ? ମୁଁ କହିଲି ପରା ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଭଲ ପାଏନି। ଆରେ ବାବା, ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କହିକି ଦେଖୁନ। ସତ କହୁଛ? ଆରେ ବାବା, ସତ କହୁଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ତାହେଲେ 10 ଥର ଉଠା ବସା ହିଅ। କ'ଣ କହିଲ? ତମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉଠ ବସ ହେବାକୁ ପଡିବ? ହଁ। ନା ରେ ବାବା ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ଆରେ ହେଲା ବାବା, ହେଲା ହେଲା, ରୁହ ରୁହ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ କି ଗଣୁଥିବ ହେଲା, ଯେମିତି ଭୁଲ ହେଇ ନ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗଣିବି। ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ହଁ ଚନ୍ଦନ କୁହ। ତାହେଲେ ଭଲ କି ଗଣିବ ହେଲା, ହଁ ଯେମିତି ଭୁଲ ହେଇ ନ ଯାଏ। ହଁ। ହେବି, ଦୟା କର ଟିକେ।
विश्वास है तो मनर साथी तुहे मिसी हेई जिमा जीवन साथी आसहे रसराज मनर साथी तुहे मिसी गड़ी देवा नव दंपति सात जन्म पाई हेबा जीवन साथी बहुत समय हो गलानी आमे निज निज घर को फेरी जीवा दरकार तेणे मो पिता माता अपेक्षा करी रही थिबे बहुत दिन हो गलानी मु जाई मो पिता माता को नहीं आसी तुमको बहु बेश सजाई नहीं मो राज्य को नहीं जीवी ना चंदन तुम जाओ अरे बाबा तमे अबुझा होच कहीं ना मत छाड़ी की चंदन तुम जाओ विदाय दियो मु शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसीबी ना विदाय दिया प्रिय सखी हो विदाय दिया प्रिय सखी कुछु रहेलाणी जाऊछि आग प्रियतमा भूली पारुनी जाऊछि आग प्रियतमा भूली पारुनी निर्मलय आकाशे तुमे निरोला जन्म ए निर्मलय आकाशे तुमे निरोला जन्म शीतल ढाली प्रिया हो शीतल ढाली प्रिया शांत मोही हेबी जाऊछि आग प्रियतमा भूली पारुनी विदाय दिय प्रिय सखी कुछु रहेलानी बुझा चेष्टा कर ना चांदिनी हाँ चंदन अल्प दिन तो कथा मु शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसबिनी कि सत कहूच हाँ चांदिनी मु सत कहूची शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसीबो निश्चय चांदिनी ताहेले शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसीबो मु ठीक अछि। तुमको अपेक्षा करिछि ठीक अछि ताहेले चांदिनी ताहेले मु आसुछि हाँ ठीक अछि चंदन ताहेले जाओ
धीरे धीरे निघंच कारण को चली आसिली हेले कौन सी गोटे शिकार सन्धान मिलला नहीं। ए कौन देखुछि ये कौन देखुछि दिन बेला देखा जाए कुहड़ीर स्रोत बाम नेत्र बाम बाहु घन घन हुई कंपन ए अशुभ संकेत कौन पाई मन मोर व्याकुलित हो जाउछि राज्य अभिमुखे फेरी जीवा पाई हेले काली जे श्राद्ध दिवस शिकार न नेले श्राद्ध हेब किपरि न तथापि मन मोर मानुनी कहीं फेरी जीवाकू चाहे राज्य अभिमुखे ए अशुभ संकेत कौन पाई ना श्राद्ध पछे रही जाऊ बाकी फेरी जाए राज्य अभिमुखे। मो भाई जाइछन्ति घर को फेरिनी अरे कौन है केमती मु जमा बुझी पारुनी मते तो बहुत डर मारी ना ना ये मो भाई को मु अपेक्षा करी हाँ अपेक्षा करी। राजप्रासादटा सुनसान जड़ा पड़ू कहीं काले मो अशुभ संकेत किसी दुखद घटनार परिचय दबनी तो ना डाके मो राणी प्रभाती को बुझी नेबी ए राज्य विषय रे। प्रभाती महाराणी प्रभाती प्रभाती बैशाखी अरे किए अछंती ना नहीं प्रभाती बैशाखी भाई बैशाखी तुम किसी आसले भाई केते बेलु आसी डाक छाड़ुछि हेले केही सुन न काहे की भाई बैशाखी तो भाउज कौन नहांती भाउज हाँ भाई अरे कौन होइछि सब सारी गला भाई सब सारी गला कौन होइछि प्रभाती कौन होइछि एमिति हठात कांदी पड़िलु काहे की भाई बैशाखी तमें घरे नथी समय रे भाउजा कौन होइछि तो भाउजर भाउजा मंत्री को डाकी प्रेम करुथिले प्रेम
ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ବୈଶାଖୀ? ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଦେଲି ଭାଉଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇ ବୈଶାଖୀ ହଁ ଭାଇ ଏ କଥା ମୁଁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୋ ପ୍ରଭାତୀ ନା ନା ଏପରି ନିଜ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଠକିନି। ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଠକିବି ଭାଇ? ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଠକିବି? ହଲୋ ତୁ ତ ମତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିନୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ରାଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ଏମିତି ନିଜ କାମ କରିବେ ବୋଲି ନା ନା ପ୍ରଭାତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରଭାତୀ, ଠିକ୍ ତୁମ ନାରୀପଣ। अरे केते विश्वास करी नथिली तुमको तम सहित सारा जीवन काटिबी बोली, हेले तमे मते अधा बाटर छाड़ी दे चली गल। पुड़ी सामान्य मंत्री सहित ना। अरे क्यों मुहरे मु हे राज्यवासी सम्मुखरे ए निर्लज मुहटा देखी आउ पुत्र चंदन जदि ए कथा शुणिब हेले से जमारू धैर्य धरी पारिबनी। से निश्चय भांगी पड़िब। ए कथा भाविला बेलू हे मुंडटा मोर घूरी जाउची। अरे हे सबू अंधार देखा जाउची काहेकि हे मुंडटा मोर घूरा अरे तुमर कहला भाई हे चतुर्दिगटा अंधकार देखा जाउची काहेकि ना 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 सेनापति बाबू मो भाई हता तले केमिति पड़गली? हण बैशाखी मधे तुम भाईटा यही कथा शुणिला बेले पागल हो जाइथिबे रो। ना ये तुम कौन कहछ? ना तुम मिछा कहछ। अरे बैशाखी हाँ देखुछ ना केमिति पागल परी अभिनय करी सारुची। अरे हाँ तुम सत कहछ। अबे राजा चंद्रकांत आहा कहছিলি না যে দান্দ্রা ভিখারি করি বেলি সেনাপতি বাবু अरे তোমার बैशाखी পারি আসি যাইছি তুমি ঋণ সুঝবাক পড়িব। अरे बैशाखी हाँ तुम्हें कहिबारु मु तुम मो विवाहर प्रस्ताव नहीं मु जाइथिली तुम भाई पाखकु। हाँ मते एमैति माड़ मारी जे मो जीवन रे मध्य आउ भरी पारिबिनी लो। से राजमुगुड़ा तुम्हें खोलिबाक पड़िब। आहा तार कर्मर फल तो निश्चय भोगिबलो। आउ मो कथा भी देइछि बैशाखी चंदनगढ़ राज्यर गोटाई दांडर भिकारी न सजा पर्यंत यही सेनापति प्रताप सिंह मनटा शांति हेबनी बोली अरे
সুযোগটা হয়ে যাইছিল। তাহলে সে রাজমুকুট তুমি খুলি দিয়া। আর বৈশাখী ମୁଁ ସେ ରାଜ ମୁକୁଟଟା ମୁଁ ଖୋଲି ନେଇ ଯାଉଛି। ଜନମ ଦୋଷ ନା କରମ ଦୋଷ ସମୟ ଦୋଷ ନା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଜନମ ଦୋଷ ନା କରମ ଦୋଷ ସମୟ ଦୋଷ ନା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ପୁଣ୍ୟର ତୁଳସୀ ମିଛେ ହୁଏ ଦୋଷ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ମିଛ କଲମରେ କିଏ ବା ଲେଖିଛି ଲେଖିଲା ଏମିତି ଗପ ये तो भाई भौड़ी रगप 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 ये तो भाई भौड़ी रगप। सेनापति बाबू और ବୈଶାଖୀ से पोशाक तो मैं खुली नहीं आऊ तो ठीक कहे छे। पोशाक मत जम्मा भल लागुनी। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷାକଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ବେଲେ ବେଲେ ଆସେ ପୁଣି ଏମିତି କବେଲା ବାଟ ତ ତାର ଦିଶେ ଥିଲେ ବି ସକାଳ ବାଟ ତ ତାର ଦିଶେ ଥିଲେ ବି ସକାଳ ବେଲେ ବେଲେ ଆସେ ପୁଣି ଏମିତି କବେଲା ବାଟ ତ ତାର ଦିଶେ ଥିଲେ ବି ସକାଳ ବାଟ ତ ତାର ଦିଶେ ଥିଲେ ବି ସକାଳ सपना भागी हुआ चूना लिखी जाए शादी परिवार खाली बची बाजू भाग्य लिखाए कहानी ये तो भाई भौड़ी 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 ହଳ ବୈଶାଖୀ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ହଳ ବୈଶାଖୀ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା ଚାଲି ଯାଇছিল। ହଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। ସେଇ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମ ଭଣଜ ଚନ୍ଦ। ସେନାପତି ବାବୁ ହଁ ସେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତା କଥା କାହିଁକି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ? ନାଳେ ବୈଶାଖୀ ତାକୁ ଯଦି এই রাস্তাରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ହେବି ଏଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଛତ୍ରବାଦୀ ଅଧିପତି ଆଉ ତୁମେ ହେବ ମୋ ପାଟ ରାଡ଼ିଲ। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେ ରାଜ ମାସକୁ। ଆଉ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ନା। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିନେବା। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଆମେ ସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଆସ।